is running after me. Your goodness is running after me. You're my light, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I have lived in the goodness of God. I love your voice. I thank you, Lord, for the trials that comes my way, and that way I can grow each day as I learn to gain. And I thank you, Lord, for the patience those trials bring in the process of growing, as I've learned to care. But it goes against the way I am to let my human nature down and let the Spirit take control of all I do. And when those trials comes, my human nature shows the things you do, and let the Spirit take control of all I do. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for the victory those trials bring. I surrender everything. Wow, ganda. Yan ang Japan. Ganda ng bukid sa Japan. Semento lahat. Oh. Yan.
nakasemento ang gilid para walang landslide. Yan. Samahan niyo ako sa trips to Japan. Yan. Ang ganda. Kita niyo ang beauty and nature. Samahan niyo ako sa live ko dito sa Japan. Oh, you see the symbol. Yan ang gilid niya para iwas landslide. Ang bukid nila nakasemento yan hanggang dulo doon. Di iwas landslide. Diba? Ang ganda. Yan. Quality talaga yung mga nandaan dyan, semento yan lahat, nakasemento, diba? Yan, diba, semento yan lahat. Tignan nyo, very green. Grabe, ang linis. Tignan nyo, kahit isang basura wala. Kahit isang basura hindi nyo makikita dyan sa daan. Yan. Nice din ang flow sa traffic. Yan, tingnan nyo. Doon may park doon. Yan, doon yan. May park sa mga bata. Tingnan nyo ba kahit bukid yan, nice ang Japan, Yan, tingnan nyo. We are on the tunnel. Nasa tunnel kami ngayon. Pang-apat na to. Yan. Tignan nyo ang tunnel nila. Napakaganda. Yan. Matibay. Matibay pa sa mukha ninyo. Yan. Here we go. Ang ganda dito mag-jogging. Let the whole world know we are on God's side. Let the whole world know He's our friend and guide. For in Christ's new life we found, and our lives were changed around. Heaven, Si pastor nga trouble heaven bound. Let the whole world know. Chinig tan sina nakasa. Log na ilubi ba? Tayo niya. Hindi si Lubi pero chinig sa nakasan sina. Hindi si Elekpan. Otro si pang ano yan. STOSC chinig Italia. Nakasa. Meron kami dyan doon sa Pinas ganyan. Kaya siya to eh. Company. Hello, Paz. Miss you. Oh, pasyal. Malibay kong tigo pasya. Si Mal. Kami, man travel to, oh. Hira to. Oh. Sige to ka namon. Iway mo kami, no? Libay kuntigo pasya. Pasya to aki, oh, mira to, pasya. Ya pasya kami. Pasya kita na dyan.
Thank you for unending grace. Thank you for this life. Thank you for the price you paid. There is no one like you. Ali, day, pasyal tayo, day. Trabaho ka, day. There is no one like you, God. All my hope is in you. Pastor Gilbert, miss you. Diri lang sa Japan, day. Masyal tanday, diri lang ta sa Japan, Japon, day. Asa, pasyal ta, day. Layo na mi, day. Sapa, day, sapa. Hello, Pastora Ethel. Miss you, love you. Oh, manday kunti ko pa siya. Pasya to aki, Pastora, oh. Manday kunti ko Mirael. Onde kita taanda. Wala. Dua lang mi. Tiyo. The driver. Pasyal mi, day, pasyal. Pasyal sa taday. Sabado man. Sabado. May work. Di ba siya tayo? Pastora, oh. Kamis gani, no? God willing, Pastora. Dito na tayo. Tumiday Toyohashi. Handa kami Toyohashi, Pastora. Hindi, Toyohashi kami. Para Toyohashi. Kita kasi ba? Yo, si brother Romeo, Pastora Ethel. Hello daw, Pastora. And drive. Buenas aga. Buenos días. Alas 10, alas 11 aquí. Alas 10:28 Alas aquí. 11. 10:28. Alas 10:28, alas 9 allí, Pastora, no? Mursa kami onigiri. Si. Sini kami ko sa ase hatod na Toyohashi ko diso yung mga sobrino. Liba kami kanila aros. Sini sila yan order. Nuay sige kay stani siya inante. Kay liba ka na doktor kaya kami kanamon sige. Liba man na doktor kay disuyo. Try ko sa kal kuan ba chen irido alboka or algente ba?
Tanmanya kanamon kan kila durmi junto anoche. Durmi junto kanamo. 9:29 aquí, 10:29 aquí. Una hora el pan. Iba na yung tigo pa siya. Tiene kami carga na detrás. Carga na detrás. Manada. Order ka na. Hindi ba kami asihatod? Mga sobrino. Sobrina. Kaya ora yan kwan galito ayer yan speaker. May to video. Picture lang si pastor, yan picture. Hindi kay Chenekel jamun uban. Chenekel jamun uban tabende then kwan mandali ka namun in order man sila ya siya lang kami hatud. In order sila 33 bale kwan 4 de 30 4 sako de 30 kilos kaya mira to ya siya lang kami hatod kami hatod kay akion de kanila dolbin bingkaro alya mucho man alya na anjo tabende akaluban dyan mo na church amo kaya saka lang kami para diila siya lang at may gani video karaoke uwi karaoke uwi pastora. Mira tu. Pasya na ito. Yung Saturday galigel. L3 kidos kay L1 lang talya ka namon. L1 talya ko ne lola na otro lao na nana di Ashley then L1 na tita akal uno antes ta cuida kun Keliana talya namin ya presta aba sila presta kanil mga apo ase kami hatod ministry lang syempre mas lejos para ayuda kinotro lao ayuda tayo na kinotro lao alegre gani hindi kami kwan sa kakay alegrely kay kwan ya mucho sa kaba kami pa ya si atod kere pa dormil driver may dormi buenamente kay si Tanisha ya kanamon niya dormi asa si Tanisha dormi kanamon kabar
Disiyo tan reklama li disiyo. Hindi, nung sabi kami kay hindi man lita abri ka disiyo boka. Chini ba irido luwas ko sa tabla? Luwas? Luas. Oo. Or el disiyo tit. Kaba raya kam ya sige man kay Elisa ka el aros. Buenamente mga ta may ice cream. Pero no quiere la baha kanamun kaya na daw kami na doktor apa si Ashley yan ko niya alya na doktor alas 10 man abri. No quiere abaha kay quiere li kami si kunele na doktor. Kami rayo kal tarista kon nga krisi ga gente. Ta krisi ga pa gente. Amo ka kin Wisdom to. kay no eh. Di pa ka wisdom to. Ako laki kelo pero kuan kusa si o amo ka tatwele siguro dili ta pwede kaya kere come kabar kwanto dia ka chene ele fever pero al fever di si mga 37.2 slight fever lang ba amo ga na di siya ga kel kuan na gente ba quiere abrir boca, taas kami abri. Kita lel pa na lino. ¿Qué tal el temblor ali pasora? Fuerte ali na labason. Endo my life. Fuerte ali el kwan. Di pa kwan man el Jensen gad el kwan. Sentro. Blang. Sarangani. Di ba Jensen siyempre? Diyan sa siya. Oh, Jensen. Pero el sentro yun, namlang. Grabe, el ko na. Hello to. Good morning. Buenos dias. ¿Qué tal ali? Sino ba? Karaban. Caravan. Ito. Hindi kami. Pero nasambuang ka doon, hindi man ka dabla bin vertical. El temblor, no? Good morning. ¿Qué tal aliga naton? ¿Qué tal alito? God bless. Shout out kun Toto Ramil Jacinto. Japan Live. Yung karga ko nil mga sakyan ano. Sa kita karga ko ng mga sakyanan si Malo or Mandeliver. Yan, nas kwanto Toyohashi, we are on the Toyohashi City. Nandito na kami sa Toyohashi City. Ano lang manggali? Salita niya ko sa ora. Alas. Amancho. Ay, ba? Di, kuha niya yan. Quarter to 10. Order yung kwan lang gali no. Ano yung manggali 1 hour? 45 minutes. Bisa wala 45 minutes sinuway ano no. Yes, andito na kami sa Toyohashi City. We are now on the boundary of Toyohashi. Thank
Cooper. Sa dagan. Mini Cooper. Si Mini Cooper. Oh. Mini Cooper. Tapos pabalik na naman kami. Tapos mag-deliver. Benta na pang ano yan, Toyota, mga Toyota car. Yan, oh, daming display. Toyota car. Sino kami talas yun? Yan. Hi-Ace yan. Hi-Ace. Yung una, ni kahit nasa Pinas. Hi-Ace pang ano, travel. Okay guys. God bless. Shout out kay Pastora Ethel. Shout out kay Pastor Gilbert. Shout out kay Emeline Sanchez Maing. Shout out kay Ramil Jacinto, kay Toto. God bless. Jesus loves you. God bless everyone.